अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कादिर सजाद। मैं आज बात करना चाहता हूँ पाइल्स, बवासीर, हेमोराइड्स इसके ऊपर। ये क्या होती है? पाइल्स एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें रेक्टम की वेंस, नसें फूल जाती हैं और जिसकी वजह से रेक्टम में खारिश, जलन और दर्द की कैफियत पैदा होती है। इसकी वजह क्या है? काज क्या होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल और कब्ज का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना। जब हम नॉर्मल डाइट नहीं लेते, बैलेंस डाइट नहीं लेते, मरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, पानी कम पीते हैं, वर्जिश नहीं करते और जिगर का जो फंक्शन होता है वो भी सुस्त होता है, जिसकी वजह से कब्ज़ की, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो मरीज़ जब वॉशरूम में जाता है तो उसको स्टूल पास नहीं होता, उसके लिए काफ़ी देर तक वो ज़ोर लगाता रहता है। लेकिन ये पाइल्स या बवासीर कोई 2-4 दिन, 10 दिन, 1 माह की कॉन्स्टिपेशन से पैदा नहीं होती, बल्कि इसके पीछे 5-6 माह या इससे भी ज़्यादा अरसे का अरसा दरकार होता है। मैं उसको यूँ सादा ज़ुबान में, अल्फाज में बयान करता हूँ। जैसे इंसान वर्जिश करता है, वेट लिफ्टिंग करता है, उसके हाथों की जो वेन्स होती हैं, वरीदें होती हैं, वो फूल जाती हैं, नुमायाँ हो जाती हैं। इसी तरह जिस इंसान को कब्ज़ की शिकायत होती है वो बार बार दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब वॉशरूम जाता है तो उसको ज़ोर लगाना पड़ता है। बाज़ का ऐसे होती है कॉन्स्टिपेशन कि वो 1 दिन के वक्फे से वो वॉशरूम जाता है, 2 दिन के वक्फे से जाता है। उस सूरत में स्टूल या पखाना और ज़्यादा सख्त होता है और उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो मैं ये एक जुमला बोलता हूँ कि जिस शख्स को कब्ज़ नहीं है उसको कभी भी पाइल्स की, बवासीर की शिकायत नहीं होगी। इसलिए इसके एहतियाती तदाबीर यही है कि अपने आप को कब्ज़ ना होने दें। उसके लिए आप अपनी लाइफ में ओलिव ऑयल, जैतून के तेल का इस्तेमाल सुबह नहार 2 चम्मच या 1 बड़ा चम्मच लेना शुरू कर दें। नीम गर्म दूध में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, सलाद इस्तेमाल करें, पानी काफ़ी मकदार में इस्तेमाल करें ताकि ये आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ही न हो। लेकिन जब हो जाए तो उसका क्या किया जाए? ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं कि ऑपरेशन के बाद भी उनको दोबारा भी पाइल्स शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज नहीं किया। इसके लिए मैं आपको होम्योपैथिक के मुजरब और आजमूदा जो मेरे तजर्बे में आई हैं मेडिसिन, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सुनने वालों को भी और नए डॉक्टरों को भी। एसिकुलस हिप 30 में इसका इस्तेमाल आप 3 माह तक करें। इससे ज़्यादा इसको नहीं करना है, इसको बंद कर देना है। इसके साथ कलकेरिया फ्लोर 6x में सुबह, दोपहर, शाम 4-4 गोलियां लेनी हैं और एसिकुलस हिप की खुराक जो उन्हें 2-3 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम को आपने लेने। ये तो हर पेशेंट ने ये 2 मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अब उसके बाद ये होता है कि उसकी जो भी सिम्टम होते हैं, अलामात होती हैं, उसके मुताबिक अगर शदीद दर्द है जिसमें उसके लिए चलना, फिरना, बैठना नामुमकिन हो जाता है तो ऐसी सूरत में पायानो 30 में इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ कोलन सोनिया 30 में इस्तेमाल करें। जब दर्द ख़त्म हो जाए और कब्ज़ की शिकायत है तो कोलन सोनिया तो जारी रखें, लेकिन पायोनिया को बंद कर दें। इसी तरह अगर जब आप पेशाब करते हैं तो मसे बवासीर के बाहर निकल आते हैं, उनको हाथ से फिर वापस करना पड़ता है, तो उसके लिए आप ब्राइटा कार्ब 30 में
روزانہ ایک خوراک لیں. اس کے علاوہ پوڈوفائلم 30 میں وہ بھی آپ استعمال کریں. یہ تو ہوئی بادی بواسیر یا جس میں بلڈ نہیں آتا. اگر آپ کو پائلز میں بلڈ بھی آتا ہے تو اس کے لیے ایمرجنسی میں تو آپ کلکیریا فلور 1 mg اور فیرم فاس 1 mg کی 3 خوراکیں 5-5 منٹ کے وقفے سے لیں. انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر یہ کنٹرول ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ آپ نے میلی فولیم 30 اور فائکس ریلیجیوسا مدر ٹینچر یہ آپ نے صرف 3 دن استعمال کرنی ہے. جو ہی بلڈ کا آنا بند ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے بند کر دینی ہے. لیکن ایسیکولس ہپ اور کلکیریا فلور کو آپ نے جاری رکھنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے پرہیز کا کرنا بھی بہت ضروری ہے. پرہیز کے بغیر پائلز یا بواسیر ٹھیک نہیں ہوتی. گوشت کا کم سے کم استعمال کریں. تیز مسالہ جات وہ چھوڑ دیں. سبزیاں زیادہ استعمال کریں. دہی کا استعمال کریں تاکہ یہ آپ کو جلد از جلد جب میڈیسنز اور پرہیز ساتھ ساتھ ہوں گی تو آپ کو بہت جلد افاقہ ہو جائے گا. جیسے ابھی بتایا کہ 3 ماہ تک آپ کلکیریا فلور اور ایسیکولس ہپ استعمال کریں. انشاءاللہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ 80-90% لوگ ان میڈیسن سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کے ساتھ افاقہ نہیں ہوتا تو آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو جا کر بتائیں کہ یہ میڈیسن استعمال کی ہیں اور مجھے افاقہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اپنے طور پر یہ میڈیسن استعمال نہ کریں. اس سے فائدے کے بجائے نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ میڈیسن یہ چند میڈیسنز نہیں ہیں، بہت سی میڈیسنز ہیں وہ علامات کے مطابق دی جاتی ہیں. مثلاً بعض اوقات بواسیر ایسی ہوتی ہے کہ اس کے مسے انگور کے گچھے کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے مسے، تو اس کے لیے ایلوز 30 میں بہترین میڈیسن ہے، اس سے افاقہ ہوتا ہے. لیکن میری سننے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان میڈیسن کے کلکیریا فلور 6x اور ایسیکولس ہپ 30 کے استعمال کے بعد آپ کو افاقہ نہیں ہوتا اور کولن سونیا کے استعمال سے فائدہ نہیں ہوتا تو آپ نے اپنے قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. تو اپنی خوراک پر بھی بہت زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ اس کا پائلز کا سب سے بڑا کاز، سب سے بڑی وجہ کانسٹیپیشن ہے. اگر قبض ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کی پائلز ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ قبض کو نارمل نہیں کریں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے تو پائلز بھی ختم نہیں ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.